دنیا میں قانون کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ شہریوں کی حفاظت کے لیے نا، لیکن شمالی کوریا میں شہریوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے حکومت اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ سپریم لیڈر کی تصویر کے سامنے آپ چھینک بھی نہیں مار سکتے، آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہے یہ بات، اندازہ لگا لیجئے۔ ایک شخص کی غلطی، ذرا سی غلطی، خاندانی اور نسلی جرم بن سکتا ہے۔ صرف جائیداد ہی نہیں بلکہ عمر بھر کی سزا بھی آپ کو وراثت میں مل سکتی ہے۔ شمالی کوریا دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر آف ایبسرڈ یعنی پاگل پن کا سٹیج بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ شمالی کوریا دنیا کے سب سے بڑے تھیٹر آف ایبسرڈ یعنی پاگل پن کا سٹیج بن چکا ہے، جہاں ایک خاندان کی 3 نسلیں ایسا انقلاب لے کر آئیں جو پچھلی 3 صدیوں کے تمام ڈراموں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ آئیے اس ملک کے انوکھے رازوں، بھیانک روایات اور حیرت انگیز سچائیوں پر روشنی ڈالتی ہوں۔ شمالی کوریا ایک ایسا ملک جس میں میزائل ٹیکنالوجی، جدید ٹینک، بہترین فوجی ساز و سامان اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اس کے شہری آج بھی 1000 سال پرانے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں قوانین افسانے سے زیادہ عجیب اور خوفناک فلموں سے زیادہ ڈراؤنے ہیں، جہاں صدر صرف حکمران نہیں بلکہ آپ کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک ایسی قوم ہے جو اس قدر خفیہ ہے کہ اس نے پاگل پن کو پالیسی میں بدل دیا۔ آئیے اس پراسرار سرزمین کے عجیب ترین قوانین اور خوفناک ریاستی رازوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں۔ شمالی کوریا جو باضابطہ طور پر عوامی جمہوریہ کوریا کہلاتا ہے، شاید زمین پر واحد ملک ہے جہاں کافی نہ رونے کے خلاف بھی قانون موجود ہے، اور جہاں ایک آدمی کے بال کٹوانے کو بھی قومی بالوں کی پالیسی کے تحت جانچا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر لاگو قوانین کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے لیڈر کی پوجا کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ یہ بات شمالی کورین آئین میں درج ہے کہ ہر صبح شمالی کوریا کے باشندوں کو کم خاندان کے مجسموں اور تصویروں کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنا چاہے بھول جائیں، لیکن آپ کا دن اس عمل کے ساتھ ہی شروع ہونا لازمی ہے، ادروائز آپ کو سزا سنا دی جائے گی۔ اس دوران کیا آپ کو رکوع کے دوران چھینک آ جائے، مبارک ہو، آپ ابھی عظیم بے عزتی کے مرتکب ہو چکے۔ یہاں کم آل سنگھ جو 1994 میں مر چکے اب بھی ملک کے ابدی صدر ہیں، یعنی ایک مردہ شخص کروڑوں زندہ لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہم کسی تصوراتی دنیا یا شاعری کی بات نہیں کر رہے، یہ شمالی کوریا کی پالیسی ہے۔ حکومتی فرمان کے ذریعے بالوں کے انداز کا قانون کہ آپ بال کیسے کٹوائیں گے یہ بھی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، جس میں صرف 28 منظور شدہ ہیئر سٹائلز ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی ہیئر سٹائل نہیں بنوا سکتے، جن میں مردوں کے لیے 10 اور خواتین کے لیے 18 ہیئر سٹائل کی اجازت ہے۔ اس کے لیے حکومت سے منظور شدہ ہیئر سٹائل کا کیٹلاگ موجود ہے، لہٰذا آپ اس میں انتخاب کریں اور اپنی مرضی کا آپ بھول جائیں کہ کوئی ہیئر سٹائل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی سے کپڑے پہنیں گے، آپ اپنی مرضی سے بال کٹوائیں گے تو یہ نارتھ کوریا کے مطابق بہت جرم قرار دیا جائے گا کہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو رہا ہے، اور اس شعور کو ختم کیسے کرنا ہے وہ آئندہ آنے والی اس شخص کی نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ سب کو جیل بھگتنا پڑے گی۔ آپ محض فیشنیبل نہیں بلکہ نظریاتی طور پر ناپاک ہیں۔ اور اگر یہ سب کافی نہیں تو یہ بھی سن لیں کہ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کا جو ایک منفرد انداز کا پف ہے، اس ہیئر کٹنگ کے حساب سے کوئی دوسرا شخص اس طرح کا پف نہیں رکھ سکتا۔ اس کو کاپی کرنا سب سے بڑا جرم، یہاں تک کہ آپ کو موت بھی مل سکتی ہے۔ چوتھا قانون یہاں غیر ملکی فلمیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی فلم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر بدقسمتی سے جنوبی کوریا کا ڈرامہ دیکھ رہے ہوں تو یہ مجرمانہ خوشی ہے، یہ ثقافتی دراندازی ہے، جس کی سزا اذیت ناک جیل کیمپوں میں سالوں سال رہنا اور انتہائی صورتوں میں پھانسی کی صورت میں ملتی ہے۔ یہاں شہریوں کو خفیہ طور پر اسکوئڈ گیم دیکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جن کی زندگیاں انتہائی المناک طریقوں سے ختم کی گئیں۔ اگر آپ کسی شمالی کوریا کے باشندے سے پوچھیں کہ کیا آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جواب میں ہوگا جی نہیں، ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں سنا بھی نہیں، کیونکہ بطور شہری آپ عالمی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں کوئی گوگل، کوئی یوٹیوب، کوئی انسٹاگرام نہیں ہے، صرف گھریلو انٹرنیٹ ہے جیسے کوانگ میوم کہا جاتا ہے، ایک سینسر شدہ ویب جہاں سب سے زیادہ سرچ ہونے والا موضوع کم جونگ ان کا آلو کے کھیت کا تازہ ترین معائنہ ہے۔
इंटरनेट तक रसाई का ये मतलब नहीं है कि यहाँ सोशल मीडिया नहीं है। एक जाली फेसबुक है, ये लगती तो फेसबुक की तरह है, काम भी इसी तरह करती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल है। आपको दोस्ती की दरखास्तें और आपको पसंद करने के हवाले से जो दरखास्तें हैं इस ऐप के ज़रिए से कम आएंगी, जबकि निगरानी के हवाले से ज़्यादा आएंगी। शुमाली कोरिया का एक और अनोखा कानून, मातम करना लाजमी है। जब किम खानदान का कोई फर्द मर जाए तो कौमी सोग मनाया जाता है। आपको रोना पड़ेगा, वो भी अवामी तौर पर और मुकम्मल यकीन के साथ कि आपको दुख हो रहा है। 2011 में किम जोंग इन की आखिरी रसूमात के दौरान लोगों को ड्रामाई अंदाज में रोने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। एक आदमी ने टीवी रिपोर्टर को बताया कि मैं इतना रोया कि मेरे आंसुओं से नालियां भर गई थी। किम इल सिंह, ये किम जोंग इल की बरसी पर अगर कोई शहरी मुस्कुराता नजर आया तो ये जुर्म है। कई मौके पर सिर्फ इस वजह से लोगों को हिरासत में लिया गया कि वो उदास नजर नहीं आ रहे थे। शुमाली कोरियाई कानून में एक शख्स की गलती को खानदानी और नस्ली जुर्म करार दे दिया गया। लिहाजा यहाँ सिर्फ जायदाद ही नहीं, सज़ा भी आपको विरासत में मिलती है। ये भी याद रखें कि अगर आप जुर्म करते हैं तो आपके बच्चों और उनके बच्चों को भी लेबर कैंप्स में भेजा जा सकता है। आप इसे DNA का जुर्म भी कह सकते हैं। शुमाली कोरिया में कोई मजहब नहीं है, इसलिए किसी दूसरे मजहब पर अमल करना सियासी बगावत है। किसी भी किस्म की मजहबी किताब का मालिक होना बगावत का अमल समझा जाता है। इबादत सिर्फ किम खानदान के लिए मखसूस है। जी हाँ, उन्होंने लफ्जी तौर पर खुदा से बदल दिया है, जिनके मुताबिक इनका लीडर पहाड़ों पर चलता है, कौसे कज़ा के नीचे वो पैदा हुआ है। शुमाली कोरियाई बाशिंदे हुकूमत या इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर शहर नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि मुल्क के अंदर सफ़र करने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। किसी दूसरे सूबे में दादी से मिलने जाना चाहते हो, फॉर्म पुर करें, 2 साल इंतज़ार करें और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको जाने की इजाज़त मिल जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, आपको हुकूमत से मंजूरी लेनी पड़ती है और शादी सिर्फ इन दिनों में मुमकिन है जो कौमी कैलेंडर के मुताबिक आज़ाद हो। मुल्क से फ़रार होना सबसे बड़ी गद्दारी है। अगर आप शुमाली कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं तो ना सिर्फ आप मरेंगे बल्कि आपका ख़ानदान भी गायब हो सकता है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन अपने टॉयलेट के साथ सफ़र करते हैं क्योंकि सुप्रीम लीडर के स्टूल को देखा नहीं जाना चाहिए। इसे सरकारी ख़जाने की तरह महफूज किया जाता है क्योंकि डर है कि CIA इसका तज्जिया कर सकती है। सदर के पास हर गाड़ी, हवाई जहाज़, यहाँ तक के पेट फ्लोट में हस्बे ज़रूरत एक टॉयलेट मौजूद है। किम जोंग उनका सफ़ेद घोड़ा उनके ख्वाबों, विजन और न्यूक्लियर फ़लसफ़े की अलामत है। शुमाली कोरिया में माना जाता है कि जब किम घोड़े पर बैठते हैं तो बारिश रुक जाती है, बिजली झुक जाती है और सूरज हल्का मुस्कुरा देता है। यहाँ सिर्फ रियासत से मंजूर शुदा मौसीकी की इजाज़त है। रॉक एंड रोल, मोज़ार्ट हो या पॉप मौसीकी, सब पर पाबंदी है और BTS वो तो सीधे सीधे गद्दारी के मुतरादिफ है। सिर्फ इनकलाबी गीत जो किम खानदान का जश्न मनाते हैं कानूनी है। उनके लिए भी उन्वानात बताए गए हैं। यहाँ आप अगर बोलते हैं तो गायब हो जाते हैं, ख्वाब देखते हैं तो मार दिए जाते हैं। एक बात करें तो सुप्रीम लीडर की तो इनके टाइटल या सरकारी लकब में जमहूरिया के मार्शल रियासती अमूर कमीशन के चेयरमैन, मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर, अजीम जानशीन, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी जैसे ओहदे शामिल हैं। शुमाली कोरिया में छोटे बच्चों के लिए प्रोपेगेंडा स्कूल मौजूद है जहां 5 साल की उम्र तक बच्चों को सिखाया जाता है कि अमेरिका बुरा है। जनूबी कोरिया के लोग खुद को आज़ाद कराने के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, सुप्रीम लीडर के कसीदे हैं। हर मजमून किम खानदान से मुंसलिक है। मसलन रियाजी में सवाल होगा कि किम जोंग उनके 3 दुश्मन मारे, 2 छूट गए, बाकी कितने बचे। तारीख भी किम जोंग खानदान के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनकी स्कूल की किताबें कहती हैं कि सूरज इसलिए तलू हुआ क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर ने आंखें खोल दी। सोचिए, इतनी जहालत। शुमाली कोरिया का कैलेंडर किम इल सिंह की पैदाइश से शुरू होता है। मतलब आप जब भी तारीख देखें समझ लें कि किम खानदान की तारीख में जकड़े हुए हैं। जैसे आज 112 किम जनरेशन है, जीन्स पहनना मगरबी करप्शन है, जबकि रंगे हुए बाल तो बगावत की खुली निशानी है। घर के अंदर धूप का चश्मा पहनना भी आपको अमरीकी जासूस बना सकता है। लिबास कोड है ग्रे पहनो, ग्रे सोचो, ग्रे बनो। शुमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां गलत सांस लेने पर भी आपको जेल भेजा जा सकता है। अपने ख़ानदान से बहुत ज़्यादा प्यार करना खुद गर्जी समझा जाता है। उसके कवानीन बहुत मुज़हका खेस हैं, हम इन्हें तंज के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन 25 मिलियन लोगों के लिए ये कोई पंच लाइन नहीं, ये ज़िंदगी है। डिफेक्टर जैसा शुमाली कोरिया वाहिद ख्वाब की इजाज़त है जो हुकूमत आपको देती है, लेकिन उसकी भी इजाज़त तलब करना होगी।
शुमाली कोरिया ने सिर्फ आलमी असूलों की किताब को दोबारा नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इसे जला दिया। शुमाली कोरिया में अदालत, वकील और इंसाफ सिर्फ एक शख्स की मर्जी से चलता है, और वो है वहाँ का सुप्रीम लीडर, वहाँ का हुक्मरान। यहाँ हुक्मरान सिर्फ आते हैं और जाते हैं, और अगर जाते हैं तो उनके पोर्ट्रेट पर दीवार पर हर दिल में और हर ख्वाब में जिंदा रहते हैं। शुमाली कोरिया के लोगों की ज़िंदगी अजीरन है। उनकी नस्लें जेलों में, कैंप्स में ख़त्म हो रही हैं। वहाँ से लोग जो निकल कर किसी दूसरे मुल्क जाने में कामयाब हो जाते हैं, राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। वो अपनी आप बीती जब पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, बताते हैं कि उन पर क्या बीती, तो लोग यकीन नहीं कर पाते कि शुमाली कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के हालात इतने भयानक भी हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पुरसुकून फ़िज़ा में आप सांस तो ले रहे हैं ना। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।